si Jose, ang plano sa tao, lain ang plano sa Diyos. Because God has a different calling. He has different purpose. And He gave a meaning to it. Takto man lang mo. The calling, the purpose, and the meaning. Kung paano siya nag-influence sa katauhan, kadakapat sa kabuhi. That is the meaning. Kaya na-actualize siya din ang iyakabarin. Happy gid siya. When I visited him, dito sa Solon. Diba salamat gid nag-bisita ka. Kaya we exchange talks ka. Nag-prayer kami. Sili nga hindi mo pabiyaan, ikaw ang presidente sa Kasigra. Siguro, grabe man. Aling sa Boy Scouts, sa non-formal education, subong sa Kasigra. I was about to refuse, kasi subong I am trying to finish my Master of Ministry in Theology every Saturday, kag modular, so hindi ko ka-absent. But because of that, sino ba si maglaing yung so I accepted the offer. Ang among installation sa Saturday na, no? Na-set na, damo siya pamilin-bilin. Sila nga hindi bugit pabiyaan. Kaya dito magmaayong budget ko, ma-attendan ko. Every morning sa Cadiz Westo, every last Saturday, open ginayaan, agap ako na. Kay, he is the first one na mag-abot ka. Being the president of the Kasigra, Cadiz City Government Retirees Association. So, Sir Jose, we are expecting more retirees to come. Sir Ahonen is coming, Mr. Amias is coming. Ara na, si Dr. Pagalilawan, ara na, member na, no? Maka-register siya. Good, very good, no? Duha gini sila nag-post, duha gini sila nag-nurture sa si Sir David. Lain lang na kay kung sila ka-training sa iwas tabuhok, mapahingo sa ila. Sinasadya ginalogo na nag-buhok. Nagka-tuod, istikto ni siya, pero ang iya pagka-istikto is towards excellence. Ang ginanamihan sa katao, nga ang meaning sa kabuhat ng tigayan. Kaga, sila niya, hindi mo pabiyaan ang Kasigra. So, kung saan, I know nga exponential effect ang imobigyan niya. At sa mga tauhan, nagkalamo. Actually, sa una, wala Eagle Scouts, no? Wala Eagle Scouts. First 15 Eagle Scouts, of which Daryl is one. Dila kasukot. Kag naglakon na naglakon. Kag because of the support of the superintendents, until Sir Welcome, duway gin Manila. Kag nagdamo na itong mga workers. Amo na exponential. And later on, kamo maka-touch man sa kamo. And you always advise the Eagle Scouts to please be a model and touch more lives like Nong Sani. Nong Sani, gauna ka lang sa amon, kag we hope we can follow your footsteps. Farewell, Nong Sani. Thank you very much, Sir Boy. This time, we will now sing the commitment song. Everybody is to stand. To be followed by the singing of the Kampai Crossing song.